ओपनर्स की मार धाड़, इंग्लिश टीम बेबस और लाचार। पाकिस्तान ने दूसरा टी20 10 विकेटों से जीत लिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में सुपर क्रिकेट, 200 रन्स का बड़ा हदफ, आखिरी ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा। 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी कप्तान की इंग्लिश टीम के खिलाफ शानदार सेंचुरी, 5 छक्के और 11 चौके शामिल। टी20 क्रिकेट में 8000 रन्स का संग मील भी अबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान के 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 88 रन्स। कौमी टीम का ओपनिंग पार्टनरशिप में नया रिकॉर्ड। वेल्डन बाबर आजम, शाबाश मोहम्मद रिजवान। वज़ीर आज़म का ट्वीट। भारत की इबरतनाक शिकस्त का भी हवाला। तब 152 पर कोई आउट नहीं हुआ था, अब 203 के स्कोर पर कोई विकेट नहीं गिरी। शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सैलाब ज़दगान की बहाली से भी आगाह किया। आज जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। जापानी व मलेशियन हम मनसब से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात। सैलाब से नुकसानात और पोलियो के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे में शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे को मुसलसल तरजीह देने पर इज़हार तशक्कुर। फाउंडेशन बलूचिस्तान और सिंध में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी का न्यूयॉर्क में सैलाब के हवाले से लगाई गई तस्वीरी नुमाइश का दौरा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को बड़े चैलेंज का सामना है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मलिसा फ्लेमिंग की गुफ्तगू। अंतोनियो गुतरेस दुखी इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अमरीका, ईरान, तुर्की समेत आलमी लीडरों ने सैलाब मुतासिरीन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल। डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डॉलर का रेट भी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल का दावा। पाकिस्तान के दिवालिया होने का तासुर बढ़ा, जिसके बायस डॉलर का रेट ऊपर गया। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। अगले माह होने वाली मीटिंग में नई शराइत पर बात करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। थूक का चाटना कोई इमरान खान से सीखे। शरीफ फैमिली ने शरीफ ट्रस्ट बनाया मगर तशकील नहीं की। शौकत खानम के लिए नवाज शरीफ ने ज़मीन दी, टैक्स माफ़ किया। पाकिस्तान में सैलाब आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आया, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। मरियम औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार के करीब CTD की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 फरार। हलाक एक दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। आईने पाकिस्तान में दी गई हदूद को वो अगर क्रॉस करते हैं और उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में कर चुकी है, तो उस पर बिल्कुल लीगल, आइनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गवर्नर राज ज़ाहिर है अगर हालात ऐसे वारंट करें और हालात ऐसे हों तो ये एक ऑप्शन है। तहरीक इंसाफ ने विफाक का मुहासरा किया तो पंजाब में गवर्नर राज पर गौर हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा वापस नहीं होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर थार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत में मुहासरों की गुंजाइश नहीं, PTI हुकूमत से बातचीत करे। क़मर ज़मान कायदा का मशवरा। अगर इजाज़त लेके आना चाहते हैं, हुकूमत को ये श्योरिटी कराते हैं कि आप अपने दायरे के अंदर रहेंगे आइन और कानून के, तो आपके एहतजाज का हक है। आप जलसे कर रहे हैं, कोई रुकावट जितने मर्जी करें। आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, करें, जितने मर्जी करें, किसने रोका है। लेकिन अगर ये हो
کہ وہ آ کے اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں ہے۔ صاحب ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ اگین آپ 25 مئی کی صورتحال اسی طرح ڈیل کریں گے؟ جی اس سے بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور ربر بلٹس ہیں، تو ان کو بہتر اور مؤثر کرنے کے لیے جو ہے وہ نئی سے نئی ٹیکنیک اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان سے بات ناممکن، پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو نمٹ لیں گے، ریڈ زون کو بھی دوبارہ سیل کر دیا جائے گا، صوبوں سے فورس مانگ لی، آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں برسانے کے لیے جدید طریقہ اختیار کریں گے، ڈرون شیلنگ پر بھی غور کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ نے کوئی دھمکی دی ہے؟ رانا ثناء اللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں۔ 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی، تم نے ہمارے پہ ظلم کیا۔ تمہارا جو شہباز شریف وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت، آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں۔ ہم مکمل تیاری سے اسلام آباد آئیں گے، رانا ثناء اللہ۔ سن لیں، انہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ سسٹم پر قبضہ کر کے اربوں خربوں کمانے والے آرام سے ہار نہیں مانیں گے، خوف کے بت توڑ کر نکلنا ہوگا۔ عمران خان کا اسلام آباد میں خطاب۔ تحریک انصاف کا ممکنہ لانگ مارچ یا دھرنا، اسلام آباد انتظامی الرٹ، ریڈ زون میں سیکیورٹی سخت، سینکڑوں کنٹینر لگ گئے، صوبوں سے پولیس، رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار طلب، پی ٹی آئی کے مرکزی اور مقامی رہنماؤں کی فہرستیں بھی تیار۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج، تحریک انصاف متحرک، عمران خان کی کال پر آج ملک بھر میں ریلیوں کی تیاری، پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں، رہنماؤں اور کارکنوں کو بھرپور شرکت کی ہدایت۔ خاتون جج کو دھمکیوں کا معاملہ، عمران خان کی عدالت سے معافی، فرد جرم ٹل گئی، جو بھی کہا جان بوجھ کر نہیں کہا، دھمکانے کی نیت نہیں تھی، کوئی لائن کراس کی تو معذرت کے لیے تیار ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی جج کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کروں گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی روشنوں پر گفتگو، سابق وزیر اعظم خاتون جج کے پاس جانے کو بھی تیار۔ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اور معافی کے لیے تیار ہیں تو یہی کافی ہے، توہین عدالت کی کارروائی مناسب نہیں ہوتی، خاتون جج کے پاس جانا یا نہ جانا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو 1 ہفتے میں بیان حلفی جمع کرانے کا حکم، تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کو پھر اسمبلی میں واپسی کا مشورہ، عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا، پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں۔ کیا پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے اخراجات کیا ہوں گے؟ کروڑوں افراد سیلاب کے باعث بے گھر ہو چکے، متاثرین کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کا صاف پانی، ملک کی معاشی حالت کو سامنے رکھیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، شہزادہ محمد بن سلمان کو برادر ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ اجڑے دیار، متاثرین بے یار و مددگار، سیلاب گزر گیا، زندگی پھر بھی مفلوج۔ متاثرہ علاقوں میں ہر طرف صرف بربادی، اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود، تعفن کے باعث سانس لینا محال، وبائی امراض نیا وبال، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولتیں بھی ناپید۔
इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, पूरा सिंध तबाही की तस्वीर। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, जमा पूंजी से महरूम किसान मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशान। बेघर होने वालों के खुले आसमान तले डेरे, खुराक की किल्लत का भी सामना। मंछर झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी, झांगारा, बाजारा और दीगर इलाकों में सूरत हाल बेहतर होने लगी। चंद राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं। 5 यूनियन काउंसिल्स में ताहाल सैलाबी सूरत हाल, मकीन घरों में महसूर। सहवन और भान सैदाबाद के आवाम की कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा रतु डेरो और शहदाद कोट का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। मेडिकल कैंप में अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना। मुश्किलात से दो चार आवाम की हर मुमकिन मदद का इरादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का एहसार, मुतासरीन की भरपूर मदद का इरादा। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म। सूबाई हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों, अजला और प्रोजेक्ट्स में 30,000 अफराद भर्ती करने का फैसला। ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों के लिए फाइल वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। डेंगू के खात्मे का मिशन, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। परवेज़ इलाही अचानक लाहौर के इलाके शाहजमाल पहुंचे, मुख्तलिफ घरों का मुआयना। सर्वेलेंस टीमों की सरगर्मियों का जायजा भी लिया। निकासी आब और बाकायदगी से स्प्रे की हिदायत। परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली का आज़म, मसाइल से भी आगाह किया। डेंगू का जोर बरकरार, सिंध में मजीद 323 केसेस सामने आ गए। कराची सबसे ज़्यादा मुतासर, 24 घंटे के दौरान 3 अमवात, 261 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में भी 196 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 67 और लाहौर में 63 शहरी मुतासर।